Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Tangan Kanan Jani ya. Jadi di video kali ini saya mau mekat burung terucukan teman-teman. Di sana dengar banyak suara burungnya itu teman-teman. Coba kita cek ke sana teman-teman ya. Kita pikat teman-teman. Oke, saksikan aja videonya nanti ya teman-teman ya. Semoga dapat. Siapa teman-teman? Burung burung terocok teman-teman. Terucukan. Dapat satu ya. Mantap teman. Jos. Teman-teman. Dapat berempet. Oke, begitulah tadi ya teman-teman ya video saya. Ya, semoga di like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya. Terima kasih.